Right, good morning everybody. So let's do again our very own motto, the eat, unwind and trail, the EOT. But it's just an abbreviation. So today's activity by nakakataog summit. So honestly speaking, medyo gikulbaan gyapon ko kay I don't know if makasaka akong motor kaya grabe ka sa kasakaon by sakaon sa at the same time technical kayong dalan as per mga coaches kinamutana maging ko kung sa kalisod but based on them it's all about the driver skills matters. So nagkamot ang makasaka ta para dito mga ulawan, alright? So before that pag-asa ta balag mga 300 pesos lang. Let's rock! Start na. Dako reference. Right, so larga na ng bibay. Mamat. Kape. Kape. Lakas. Aduh. Ah. Hop. God bless America. Bless body. Hindi na rin, balik na rin bunta siya. Along, pagkumati mo, dari kabe na pinambulat. Asa ka rin ganda ba eh? Mga kauban no? Atay legendary KMX diri oh. Iti. Kahit ibay. Yung ginabay Oh? Grabe na iko kung sa akong bato kanina. Kala ko ba meron di? Nadi. May garan. Big pa. Oh, ka nice. Grabe.